التكبير ثم التكبير. براو بنا دمنا مغامرون مسانفه نسيرة توبريا أما نينوفه ونكونو وكابلا تشيتوما كذاك كنا دفع نويا أنا منسي من يشيلون به أنا كلياما نويا يشيلون الدكور إسرائيل وجه أي بيان القادة الإسلامية في مالي. الدباجة. الحمد لله الذي أمر بالوحدة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وحدة الصف من مصادر قوة الإسلام والمسلمين، لذا أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة، وحث عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة. والفرقة والتنازع من أسباب الخذلان والشماتة، لذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها وذم أهلها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه متفق عليه. في ختام هذه الإجراءات الطيبة والمسائل الحميدة، يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي البيان التالي: المحور الأول: وحدة المسلمين. المبدأ التوجيهي: وحدة المسلمين واجب شرعي وضرورة اجتماعية للتعايش السلمي ومواجهة التحديات. وتحته البنود التالية: رقم 1: التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات في الإسلام أمر واقع شرعا وعرفا، يجب الإقرار به وتقبله والتكيف معه بلزوم أدب الخلاف. 2: يمنع توظيف التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات كوسيلة لنصب العداوة والبغضاء بين المسلمين في مالي أو ذريعة للفرقة والتشرذم. 3: يمنع الغلو في الجزئيات التي تطغى على الكليات، وكذا الاشتغال بالمسائل الاجتهادية واتخاذها محورا للوحدة أو الفرقة. 4: يجب على كل مسلم خاصة القيادات الإسلامية التسامح والتصالح فيما بينهم والصفح أما سلف لخلق جو للتعايش السلمي الوطني الذي يعيش في ظله كل الطوائف الإسلامية المعتمدة لدى المؤسسات الإسلامية مع سيادة روح الاحترام والسلام والمحبة المتبادلة. 5: يمنع تتبع الزلات والتشفي وتصفية الحسابات باسم الدين، وكذا تضخيم النزاعات ونقلها إلى العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا حكمة، مما يؤدي إلى هدم الثقة بالقيادات
وإسقاط الرموز وطمس هيبة المؤسسات الدينية الإسلامية. 6. يجب على كل مسلم وكل مواطن حماية المقدسات والثوابت الإسلامية، ويمنع منعا باتا المساس بها أو النيل منها بأي حال من الأحوال. 7. يمنع كل التصرفات وكل التصريحات وكل المنشورات التي تطعن في المقدسات والثوابت الإسلامية وتوقد نار الفتنة بين الطوائف الإسلامية المعتبرة في الدولة. المحور الثاني: الدعوة والخطاب الديني. المبدأ التوجيهي: الدعوة إلى الله وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم السلام، والعلماء ورثتهم فيها، يجب القيام بها في إطاره الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة الدين والدولة، وتحته البنود التالية. 1. نحث جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الأئمة والوعاظ والمرشدون، خاصة الجيل الصاعد، على التأصيل والتحصيل والتعليم والتحرير، لا الجدل والطعن والإثارة. 2. لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى حرية التعبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق ما في الكتاب والسنة، مع الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مع احترام المشاعر واعتبار وحدة المسلمين من الأولويات الإسلامية والوطنية. 3. الوسطية من خصائص الدين الإسلامي، يجب الالتزام به والبعد عن الغلو والتطرف وجميع الأفكار الإرهابية. 4. يمنع التطاول على شعائر الإسلام وثوابته، ابتداء من الذات الإلهية المقدسة والملائكة والرسل والأنبياء والكتب المنزلة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والأولياء والصالحين وأركان الإسلام والإيمان. 5. يمنع العنف والشتائم والتصريح بالأسماء والأوصاف اللازمة في أوساط الوعظ عبر جميع الوسائل بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ويمنع كذلك التنابز بالألقاب وتنزيل أحكام الشرع وأوصافها في غير منازلها مثل التكفير والتبديع والتفسيق. 6. يمنع تزوير وتلفيق الصوتيات والصور والفيديوهات والقص واللصق بها لإثارة الفتنة بين الواعظين والدعاة أو للاستهزاء بالدين ورجاله. المحور الثالث: إدارة المساجد. المبدأ التوجيهي: المساجد بيوت الله على الأرض لعبادته تبارك وتعالى وللتأليف بين القلوب وتحقيق الوحدة لا للتنازع والفرقة. وفي إدارة شؤونها يرجع إلى الأحكام المتعلقة بالمساجد الواردة في توصيات الورشة الوطنية للمجلس الأعلى الإسلامي في مالي حول إدارة المساجد وترشيد الخطاب الديني المنعقد في باماكو يونيو 2022. المحور الرابع: أحكام عامة. 1. يلتزم المجلس الأعلى الإسلامي في مالي رئيسا وأعضاء وجميع القادة الإسلامية في مالي بتطبيق مبادئ وأحكام هذا البيان لتعزيز وحدة المسلمين وتطهير الساحة الدينية وتحسين العمل الدعوي وللحفاظ على الأمن الوطني ومصلحة المواطنين. 2. تفسير أي خرق محتمل لهذه المبادئ والأحكام يعود إلى المجلس الأعلى الإسلامي وفق نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتحت إشراف لجنة متخصصة. 3. عند خرق هذه المبادئ والأحكام يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي العقوبات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة. 4.
دعا السلطات الإدارية والقضائية إلى التنسيق مع المجلس الأعلى الإسلامي في مالي لتطبيق هذا البيان ووضع آلياته العملية وحل النزاعات المتعلقة بالدعاة والأئمة والمرشدين والقادة الإسلامية والمساجد قبل اتخاذ أي قرار. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Musulmans. Préambule. Louange à Allah qui a ordonné l'unité et la cohésion et a interdit la division et la discorde. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur le messager de la miséricorde pour l'humanité, Mohammed, fils de Abdullah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'unité de la communauté musulmane demeure l'un des piliers de la force de l'islam et des musulmans. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, l'a prescrite dans de nombreux versets du Saint-Coran. De même, le prophète, paix et salut sur lui, l'a fortement recommandé dans de multiples hadiths. À l'inverse, la dissension interne constitue un facteur d'affaiblissement et d'échec pour la communauté musulmane et suscite la satisfaction de ses adversaires. Allah le Tout-Puissant l'a interdite, a désavoué ceux qui s'y adonnent et les prophètes l'a proscrite. Allah exalté soit-il dit: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Famille d'Imran, verset 103. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit: ne vous enviez pas, ne vous complotez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas les dos les uns aux autres, et qu'aucun de vous ne s'immisce dans la vente d'un autre. Soyez plutôt des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Combien il est mauvais à une personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un autre. Son sang, ses biens et son honneur. Fin de citation. Depuis les premiers siècles de l'Hégire, les musulmans du Mali ont vécu dans un climat d'unité, d'harmonie et de coexistence pacifique avec l'ensemble des composantes de la nation, malgré la diversité des croyances, des sensibilités religieuses et des écoles de pensée, pour la simple raison que l'islam est une religion de paix et de sécurité. Cette caractéristique de l'islam est éloquemment énoncée par le prophète, béni soit-il, de la manière suivante: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Fin de citation. Cependant, il a été constaté avec regret ces dernières années que cette diversité a parfois été instrumentalisée pour alimenter les tensions internes, favoriser les divisions doctrinales et élargir les fractures entre musulmans, tant au niveau des leaders que de la base, des prédicateurs que des fidèles. Cette situation résulte notamment d'un éloignement de la voie authentique de la prédication, malgré la multiplication des invectives, ou marquée par la multiplication des invectives,
des insultes, des attaques aux principes fondamentaux et aux symboles sacrés de l'islam, à l'honneur des personnes et la montée des tensions dans les mosquées et les structures de gouvernance de la communauté musulmane. Cette situation a fragilisé la communauté musulmane au sein de l'État, tout en favorisant les attaques injustifiées contre l'islam avec audace et imprudence, au point de menacer le prestige de l'islam et de ses institutions. Conformément aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, notamment la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. Rétablissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et la parole du messager d'Allah, paix et salut sur lui, ne voulez pas que je vous indique quelque chose de meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône? Si bien sûr, répondirent-ils, il dit alors le rapprochement entre ceux qui sont en conflit et la prévention de la discorde entre eux. Considérant que le Haut Conseil islamique du Mali est l'interface entre la communauté musulmane et les autorités du Mali, et que l'un de ses objectifs principaux est de renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale, la tolérance intra- et interreligieuse, afin de préserver la vigueur de l'islam ainsi que la stabilité et la sécurité de l'État. Considérant qu'il lui revient de prendre toutes mesures appropriées pour maîtriser la situation, prévenir les divisions et coordonner les actions visant à établir l'unité des musulmans dans le respect de la sécurité nationale et de la protection des valeurs et symboles sacrés de l'islam. Au regard de ce qui précède, le Haut Conseil islamique a lancé un projet d'envergure nationale en faveur de l'unité des musulmans et a multiplié à cet effet des initiatives. Rencontres entre leaders religieux de différentes tendances, visites de courtoisie aux personnalités de la communauté musulmane, appel à la solidarité et à la concorde, un point de presse tenu le 3 mars 2026 à Bamako et l'organisation du présent rassemblement national visant à corroborer et à symboliser l'unité des musulmans face aux défis actuels. À l'issue de ces démarches, le Haut Conseil islamique adopte et publie la présente déclaration. Axe premier de l'unité des musulmans. Principe directeur, l'unité des musulmans est une obligation religieuse, une nécessité sociale pour la coexistence pacifique et une réponse adéquate aux défis. Ce principe énonce les dispositions ci-après. 1. La diversité doctrinale, intellectuelle et méthodologique au sein de l'islam est une réalité reconnue tant par l'islam que par les usages. Elle s'exerce dans le cadre du respect de l'éthique et de la divergence. 2. Il est interdit d'utiliser cette diversité comme moyen d'alimenter l'hostilité, la haine entre musulmans ou de justifier la division et la fragmentation. 3. Il est interdit d'accorder une importance excessive aux questions secondaires au détriment des principes fondamentaux ou de faire des questions d'interprétation juridique les critères d'unité ou de division. 4. Tous les musulmans et particulièrement les leaders religieux sont appelés à la réconciliation, au pardon et à la tolérance afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre toutes les sensibilités islamiques reconnues par le Haut Conseil islamique du Mali à la lumière du Saint-Coran et de la tradition du prophète, béni soit-il. Il est interdit de rechercher les erreurs d'autrui, de régler les comptes personnels sous couvert de la religion ou de diffuser des propos de haine,
sur les réseaux sociaux d'une manière qui affaiblit la confiance envers les leaders religieux et les institutions de la communauté musulmane du Mali. 6. Tout musulman et tout citoyen a le devoir de protéger les symboles sacrés de l'islam. 7. Toute déclaration, publication ou comportement portant atteinte à ces symboles ou attisant les tensions entre les tendances reconnues de la communauté musulmane du Mali est formellement interdite. Axe 2 de la prédication. Principe directeur, la prédication est la mission dévolue aux prophètes et messagers d'Allah, paix et salut sur eux. Les érudits en sont les garants et doivent l'exercer dans le cadre légitime héritier du prophète béni soit-il pour l'intérêt de la religion et de l'État. Il fixe les dispositions ci-après. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tous les prédicateurs, imams, prêcheurs, acteurs, guides et leaders religieux, particulièrement ceux de la nouvelle génération, à privilégier la formation, l'apprentissage, la recherche, le développement intellectuel plutôt que la polémique et les attaques personnelles. 2. Chaque prédicateur dispose de la liberté d'expression dans le respect du Saint-Coran et de la Sunna, en conformité avec les principes de la sagesse, de la bonne exhortation, du dialogue constructif et de l'unité des musulmans. 3. La modération ou le principe du juste milieu constitue l'une des caractéristiques essentielles de l'islam. Toute forme d'extrémisme, de radicalisme ou d'idéologie terroriste doit être rejetée. 4. Toute atteinte aux symboles sacrés et aux principes fondamentaux de l'islam est interdite, notamment celle à l'égard d'Allah, des anges, des prophètes, des livres révélés, de la famille du prophète, de ses épouses, de ses compagnons, des saints et des pieux serviteurs, ainsi que des piliers de l'islam et de la foi. 5. Il est interdit d'adresser des insultes ou des attaques directement ou indirectement envers des personnalités identifiées, nommément ou par allusion, d'usurper des titres religieux ainsi que de qualifier un autre musulman sans fondement textuel de mécréant, kafr, de pervers, fasiq ou d'innovateur, mubdia. Ces actes sont interdits, qu'ils soient faits au cours des prêches ou sur les réseaux sociaux. 6. Il est interdit de falsifier ou de manipuler des enregistrements audio, des images ou des vidéos dans le but de provoquer la discorde ou de se moquer de l'islam et de ses représentants. Axe 3 de la gestion des mosquées. Principe directeur, les mosquées sont les maisons d'Allah sur terre destinées à son adoration, au rapprochement des cœurs et à la réalisation de l'unité, non à la discorde ni à la division. Ce principe renvoie aux dispositions relatives aux mosquées dans les conclusions de l'atelier national du Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation des prêches tenu à Bamako en juin 2022. Axe 4. Disposition générale. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président, ses membres et l'ensemble des leaders religieux musulmans, s'engage à mettre en œuvre les principes et dispositions de cette déclaration afin de renforcer l'unité des musulmans, assainir l'espace religieux, améliorer l'action de prédication et préserver la sécurité nationale.
2. L'interprétation des éventuelles violations de ces principes et dispositions relève du Haut Conseil islamique conformément à ses statuts et à son règlement intérieur et sous la supervision d'une commission ad hoc. 3. En cas de violation de ces principes et dispositions, des sanctions sont prononcées par le Haut Conseil islamique du Mali. 4. Les autorités administratives et judiciaires sont invitées à coordonner leurs actions avec le Haut Conseil islamique du Mali pour l'application de cette déclaration, l'élaboration des mots. Jamanadonga lara jeton jali tomba munda bukun samoka kire malikono me dina nyama oka dandiari kai ma nyablala ko tanobe ala taala mu yamari ke ni kire ani ngomne kabali ka bo farafali ani fongo nyama kisi ani nema we ala ka chidi mun ci la ka hine hadamadin abema no he ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam nin tamaden ko kaboy al samu ka kiriya o yoga fanga so l'isra doy o de ka ba ala ya maru kan ay o ala ka chidi ya maru kan ay o samu ka farafradi o ka la fu sawawi o ka dese sogli sababu doy o de kama ala ya balike ka bo ama ala ka chidi en balike ka bo ama ala taala ko kanga nyom men ala ka duruba kele ko angana fara o ala ka chidi en fana o kisi ani nema be ay kanga na nyom jugoya angana nyom hasiriya angana fere jugote ke nyom kama ko angaka ala ka doyi mun be balma obi o same balma ya aslam nyoy ata tono ata labla ata doya ko ala insane be du tunde ko nara ala debo ko no ko don ko awasali no same durmi bala ki aslam nyoon doya ka jashi ko same balma dia aslam nyoy wa ajuli haramnyade no aka adamri haramnyade no aka naflo fana haramnyade no aka ola odi bang majba ko na lajia kabri samia nana alakrama wati na sallallahu alaihi wasallam asan kama folo ka dona malikona samo borla ni on kam ben kono o borla ni on kan no minela o borla ni on kan no kanuna kasoro ka tabulo tikili o ka famio tikili adaka samia duwe no femunga o basigi ani kanda o ta no alakra ka makana sallallahu alaihi wasallam o sallam ni mai mo koy mo mo resamo ke sila abulo toroma ka kesli annengunto doroma o ko ko na rambadum ko jate mina o kala malina no wakati labaina ka fo chetana be kado samoni yomate ka fo ngoyo ko lana ka jongo sama lana ka punyo kan buru jaw lana mo meni ka gasto obi ka to sama buya be ni ka bo aka mo kala so obi ka to sama ju o ben ko so sama obulo kada nimbeka o conseil islamique doro mo be ala jamana en kono ka fo jamana fama olu de ka jaku sikilendo ka ke o kuma dai ka ke samo fana kuma dai ka ke jamana don kuma dai wala sa jamana ka basgi jamana don wanyo ngomene wani aka lagna badoy o lagna wali adi kam ani nga baraka ni ala taala ka kuma ka huni ani nga baraka ni ala ka kuma ka huni sallallahu alaihi wasallam o conseil barabas ki singa o baraba ni dumai ko fendo cengana ka ama bon folo ka nga ambulo o fen kolo ka lakli o fen ni dumai
Mali sama o ka kɛlɛya a minɛ tun tigɛlen don o ka minɛ da kelen k'a jɔ walasa jamana ka basigi o wulikajɔ caman kɛ o hukumu kɔnɔna la o wulikajɔ cayara an filɛ nin ye o wulikajɔ dɔ kɛnɛ kan bi n'Ala taala ka jɛn ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o de kama nin kɛnɛ in kan dantigɛlikan bɛ yen ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ ma Mali kɔnɔ yan dantigɛlikan bɛ yen ka ɲɛsin diɲɛ maaw ma Mali kɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen na diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la o dantigɛlikan ye jumɛn ye a bonda fɔlɔ silamɛw ka kɛlɛya o bonda in o sinsinnen don sinsin bere mun kan o de ye k'a fɔ silamɛw ka kɛlɛya o ye diyagoya de ye diinɛ kɔnɔ wa hadamadenya fana na fɛn karabalen don wajibi don a kan k'a kɛ walasa balo ɲɔgɔn kan o ɲuman ka se ka sɔrɔ ka sigi ɲɔgɔn kan lafiya la ka balo ɲɔgɔn kan lafiya la ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka gɛlɛyaw kunbɛn o bɛ se ka sabati cogoya mun na ni mun filɛ nin ye n'o de ye bonda in sigilenna ye sariyaden dɔw bɛ a kɔnɔna na o sariyaden fɔlɔ ye jumɛn ye hakilinaw fɔli ɲɔgɔn kɔ taabolo fɔli ɲɔgɔn kɔ faamuyaw fɔli ɲɔgɔn kɔ silamɛya diinɛ kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn mun sabatilen don sariya b'a sabati wa adamadenya fana bɛ a sabati fɛn mun lakodɔnnen don o b'a sabati o kama a bɛ wajibiya silamɛ bɛɛ fana kan i ka jɛn ni o ye k'o kun k'a minɛ ko ɲuman na ni fɔɲɔgɔnya ladaw labaarali ye nin ye a fɛn fɔlɔ ye a filanan a balilen don silamɛ bɛɛ kan mun ye fɔɲɔgɔnyaw ye mun ye taabolo ka fɔɲɔgɔnyaw ye mun ye hakilinaw fɔɲɔgɔnya ye mun ye kunkilennaw fɔ ne ye ɲɔgɔn kɔ k'o ta k'o kɛ tasuma ye tasuma mun n'a bɛ kɛ ka juguya mɛnɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a balilen don k'o ta k'o kɛ bere ye bere min bɛ kɛ kɔnniya bere ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ wa a balilen don k'a ta k'a kɛ lamu ye lamu bɛ fɛn mun farani kɛ mun ye bɛn belefini fara silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o balilen don sariyaden filanan a balilen don ka dansago kɛ bolofaraw la mun bɛ kɛ sababu ye k'a to bakuruba minnu bɛ anw jɛ olu bɛ kari o cogoya kelen na a balilen don k'i yɛrɛ sugu la ni fɛnw ye fɛn minnu ye jija kitiw ye fo a bɛ taa kɛ sababu ye k'a to an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ bolofara don jija yɔrɔ bɛ a kɔnɔna la sariyaden naaninan a bɛ wajibiya silamɛ kelen-kelen bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma diinɛ ɲɛmaaw an bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn makoto ka ɲɔgɔn minɛ k'a kɛ kelen ye fɛn mun tɛmɛna an k'o kɛ ji bɔnni ye an bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɛnamaya kura daminɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛnamaya kura in an bɛ balo a kɔnɔ ni ɲɔgɔn kun balo ye lafiya la ni ɲɔgɔn minɛ balo ye lafiya la ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn bonya o bɛ sɔrɔ mun kɔnɔna la silamɛ taabolo bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ taabolo mun bɛ yen ni a sabatilen don diinɛmɔgɔw bolo sariyaden duurunan a balilen don balikojuguya la ka maaw sɔgɔbɛ k'o tɛrɛntɛnnenw ko olu ta k'u ka filiw bɛlɛn o nɔfɛ walasa k'i yɛrɛ mɔnɛ bɔ o la ni o fɔli ye walasa k'i ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko olu bange kɛnɛ kan ni diinɛ tɔgɔ ye fɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'a bɛ se ka fɔ k'a ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ a balilen don k'olu bonya
fo ka taga taa ne réseau sanfɛ ka a kumaw fɔ ka ɲɔgɔn keru ni a ye ka ɲɔgɔn buruja ni a ye k'a sɔrɔ kodɔn tɛ a la mun bɛ kɛ sababu ye k'a to danaya kogo bɛ bin a bɛ kɛ sababu ye k'a to maa minnu ye maabaw ye diinɛ ka fɛn baw diinɛ ka fɛn latangadenw bonya mun bɛ o kan o bonya bɛ lanɔgɔ sariyaden 6nan a bɛ wajibiya samiyɛden kelen-kelen bɛɛ kan Mali kɔnɔ yan wa a bɛ wajibiya fana maliden kelen-kelen bɛɛ kan fɛn min ye samiya kɛ fɛn baw ye fɛn min ye samiya kɛ fɛn ba sabatilenw ye ne fɛn sanumaw don diinɛ kɔnɔ bɛɛ ka olu bonya wa a balilen don dan kana kari samiya kɛ fɛn basi la a balilen don dan kana kari samiya kɛ fɛn sabatilen si la a mana kɛ ni sira o sira ye sariyaden 6nan o 7nan kumakan mun bɛ yen kɛwale mun bɛ yen jɛnsɛnifɛn mun bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye k'a to danbe kari samiya ka fɛn baw la danbe kari samiya ka fɛn sabatilenw la n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to fitinɛ tasuma o mɛnɛ diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ balilen don lahalaya bɛɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bonda 2nan o bonda 2nan bɛ juma de kan ka weleli kɛ ka taa Ala ma ani diinɛ lase kuma kan o bonda in jɔlen don sinsin bere mun kan o de ye k'a fɔ ka maaw wele ka taa Ala ma nabiɲɔgɔnw ka baara don ani cidenw kisi ni nɛɛma bɛ o bɛɛ kan wa o baara in dɔnnikɛlaw de ye a tiɲɛ tabagaw ye o kɔfɛ a bɛ wajibiya dɔnnikɛlaw kan o ye fɛn mun tiɲɛ ta nabiɲɔgɔnw bolo o k'a labaara i n'a fɔ nabiɲɔgɔn y'a baara cogoya mun na n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to diinɛ ka ɲɛtaga bɛ sabati wa faso yɛrɛ fana bɛ basigi o bonda in na sariyaden damadɔ bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ bɛɛ su kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma alimamiw diinɛ laselaw wajulikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma tuguni sifin kunda denmisɛnw an bɛ o bɛɛ su k'u ka dɔnniya ɲini ka fɛnw ta a sun kɔrɔ ka dɔnni ɲuman sɔrɔ k'a ta gafew kɔnɔ dɔnnikɛlaw nɛn kan o k'o yɛrɛ sogo la ni o ye kosɛbɛ yanni o ka kɛ kumakɛlaw ye wa k'o yɔrɔ ma janya ka bɔ dala sɔsɔli ma ani ka dankari ɲɔgɔn na ani ɲɛmɔgɔ dakɔrɔbɔli bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la sariyaden 2nan diinɛ lasela o diinɛ lasela diɲɛ diinɛ don i ma i k'i fɛɛrɛ fɔ Ala ka diinɛ laseli la nka a ka bɛn Ala ka kɔrɔnaba kɔnɔ kuma ma n'o ye kɔrɔnaba in ye ani Ala ka ciden ka taabolo n'o ye sunna a ka bɛn o ma o laseli in kɔnɔna la i k'i jilaja ka kodɔn matarafa i ka kuma o la ka wajulu kɛ kɛcogo cɛ ɲina wa ka dara sɔsɔli kɛ fɛn na mun b'a la n'o de ka ɲi ni o bɛɛ ye nin bɛɛ kɔnɔna na ka maaw ka sɔmiw kɔrɔsi ani k'a jate k'a fɔ ko silamɛw ka kɛnɛya o ye fɛnba ye diinɛ kɔnɔna la wa o ye fɛnba ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la sariyaden 3nan camancɛ kankunya n'o de ye ka ko kɛ camancɛ ye k'a bɛrɛbɛn o ye an ka diinɛ in lasuru dɔ ye ko camancɛ diinɛ don o de kama a bɛ wajibiya bɛɛ ka o matarafa i ka kumaw la i ka fɔtaw la ka kuma fɔ ka dan a dan na ka dan camancɛ la i kana dan sago bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ dantɛmɛ wale ma bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ hakilinaw ma hakilina mun ye jatigɛ wale tigɛmaw ka hakilina ye kana kɛ o jɛnsɛnbaga ye jamana kɔnɔ sariyaden 4nan
a balilen don ka dansago kɛ ka kuncɛbaniya kɛ ka kunkɔrɔta kɛ kuma na silamɛya taamasiyɛnbaw kan silamɛya ka fɛn sabatilenw kan minnu bɛ daminɛ fɔlɔ ala yɛrɛ la ka ala nɛni ka fɛn fɔ ala ma mun n'a ka bonya ma ka o balilen don bi fo ka taa se don min ka di ala ye a balilen don ka fɛn fɔ ala ka mɛlɛkɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka cidenw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka nabiɲumanw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka kitabu jigilenw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala kɛra somɔgɔw ma sallallahu alaihi wasallam wa a balilen don ka fɛn fɔ kira yɛrɛ ma a balilen don ka fɛn fɔ ala kɛra furumusow ma ala ma jɛnɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ kira ka sahabaw ma ala ma jɛnɛ o ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka maa ɲuman ma walijuw a balilen don ka dankari samiya jɔsen dɔ la kelen na a balilen don ka dankari limaniya jɔsen dɔ la kelen na nin ye fɛn ye mun balilen don bɛɛ kan a sariyalen duurunan ni gɛlɛya kana gɛlɛya kunajugu fɔ nɛnni wajulu la o balilen don ka maaw ta o tɔgɔ ma k'o laburuja o balilen don ka maaw mankutu fɔ mankutu mun b'a la n'a fɔra a bɛ dɔn ko karisa de ko don o balilen don wajulu kɛnɛw kan wajulikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ sira o sira mun kan réseau sira fɛ a balilen don wajulu kɛnɛw kan a balilen don o cogo kelen fana na ka tɔgɔjugu fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛru ni tɔgɔjugu ye ani mankutujugu ye o balilen don wa a balilen don fana sariya ka kitiw ani sariya ka mankutu k'olu fɔ yɔrɔ mun tɛ a fɔ yɔrɔ ye i n'a fɔ ka maa fɔ ko karisa ye kafiri ye wali karisa ye fasiku ye wali karisa ye bidamɔgɔ ye nin balilen don k'a sɔrɔ n'a ma kɛ a kɛyɔrɔ la sariyaden wɔɔrɔnan halisa laseli bɔnda la a balilen don ka maaw ka kumakanw ta k'o jaw ta k'o tigɛ tigɛ ka tugu ɲɔgɔn na copier-coller kumaw ma fɔ yɔrɔ mun na kumaw ni maaw tɛ ɲɔgɔn sira la ka olu kumaw tugu ɲɔgɔn na ka kuma min ta k'a bɔ yen ka yɔrɔ dɔ bɛlɛn k'o tigɛ ka fɛn dɔ tugu o la ka ja dɔ tugu o la walasa ka fitiyɛ wuli diinɛlasiraw ni ɲɔgɔn cɛ wali ka yɛlɛbɔra kɛ silamɛya la nin balilen don o conseil ka yamaruya la an bɛ taga bonda sabanan na o bonda sabanan ye jumɛn ye misiriw o ko la ɲɛnabɔli misiri ko ɲɛnabɔli bonda la an ma sinsin fɛn mun kan o de ye k'a fɔ misiriw ye alaw taara ka so de ye ala kan ka bato so minnu kɔnɔna la walasa ka maaw dusukun dege ɲɔgɔn na ka maaw kɛ kelen ye a ma dabɔ fɔɲɔgɔnya yɔrɔ kama o farafarali yɔrɔ tɛ o hukumu kɔnɔna la o conseil islamique mois de juin san 2022 a ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka région kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ wele o kɔnɔna la a ye sɛbɛn dɔ dilan mun bɛ misiri kow ɲɛnabɔ o la an b'a ɲini o sɛbɛn mun dilanna k'o bila kabini 2002 baara ka kɛ ni o sɛbɛn kɔnɔ kuma ye nin ye misiriw ka koɲɛ bonda ye bonda naaninan ani a laban o ye sariyadenbaw ye ani fɛɛrɛw minnu tigɛra walasa sariya in bɛ se ka baara cogoya mun na o kɔnɔna la sariyaden fɔlɔ mun bɛ yen o conseil islamique mali kɔnɔ yan
kadam après rambala ani atoni amamuru be ali dina nyamko be mari kono obe o kandi awma ka fo femu forani dantigere kay ngonnala to bina barake ni ay obina barake ni ay kadam na président bala atase biro mo toma ani dina nyamko be taburo be ambe kene ngaya amangandi ka fo ame barake ni kono kumai ka barake ni ay wala saka jamana samu ka kenya sabati ame barake ni ay wala sa dina la sekene obseka saniya tuya muna ame barake ni ay ka jamana ka basiki sabati ani jamana de ngana fa ko sabati ni ashari adam folay aflana waliya fanfa mumbe no be ka sawe ka to ni tante ka mo folay freni ka akono sharia den do ken o ko be se ngata o conseiller ma abala je jinya ma ko dina aka sabon to ya fe ani aka sharia don to ko fe waje ku keren me o conseil kono mun nga barabina ke o wi sharia de savana ni la na mun folé freni ko benga ondo ko tantere ka ondo ko sharia de ondo ne mamun ka ni fondo baay o conseil islamique o de yamara lendo eni nyange mun ka kan ko o nyangi da ika aboke ne jamana famo ka bodi no ma no ka nyon deme kelen kelen bolo ma ministre so mo be no be tena ko kuna o mo be anya famo ka nyon che o ka safe no te mana ka boy ashara den laban o conseil islamique abe famo wele mun ye ko galat ke bawi abaka fama wele tuguni mun ye kritika lawi ko ne o conseil ka babodi ngoma ka jenga bara ka ngoma fe wala sa dantigal ka mun folen frendi abaka wali atuka amuna ani fere mesigatike awali ali tuala ka ben jamana sharia ma ani abe ani no fe tuguni fawon mo ya fa mo be nabe wajul kala kunga almamu kunga dina nyamo kunga misiru kunga yana ka shariata akola o ka sike o kwanta ma folo ono kwanta ka ma fo minde nyine fay mo no o benyini jamana fama o fe woni fe mo fo fendi ninde benkai mo be ala ne dante kali kan ko ka la se aw man kenenga na bronom blala bi doina jean kalu kle moi samba fla ani moi ani woro kabe foye 600 militi duru foranye ko me ko militi fla de bembulo manyana inshallah on almamundi ko fana be almamundi kunka minga kuma damne ni folo wati ko son mbe kuma ni mali misiri alman bela shilen togoye ana zawiya alman bela shilen togoye limama bureau national togola kerengere a secrétaire général no ye imam gausu mente ale de kuma na disuga ma farmanda la ka lafiya di anama ona nana nga foli kerengere na ganye sanga famo foloma no e kene nyama be mami bulu no général du corps d'armée inshallah mbalmage ismail wa ga foli finyana o kole fe an yere ka ministry inshallah docteur Mohamed Omar ko ne ko ka foli finyana limam ba bela ciden togola ko ka suraka sofla ani nyare ko ka foli fo awnyana anga ladati ko ka foli fo bela ciden me shili mere ki ka foli be an kana ba bela ciden fo ko olu wasalendo ni kenenka parce que ko ala mabubu chi kwa wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qawmihi
abe ci ala yon jarabini kuma almamu jarabini kuma oda to kuma bebe ka boli on de kan donc ko almamu mali almam bela jili zawiya almam faramisi almamin kan ko koyin a saralula a damne fo alaba ko ka foli kirgere nyasi surtout au conseil islamique mini hakilna insoro mi ka slamo bela jili faranyon ka kene kilinka au conseil drone ne se kan ke mali kono note limama alla nyi mbabulu afero wal mat se ka ke a fanga be au conseil drone la parce que association bébé ñon so aller de kono mais limamu bébé ñon so rente se ka mo fra ñon ko na donc queen koso queen bunya koso ko ka président fo kringere ne la ko indamine fobi kaya bela jilen sara la men da ko ka fiye qui est déplacé pour katanga siège la kata bunya da encore inika bunya ki haidara Ousmane Chérif mala nangara ko ba et puis majigini karama kona na yere de déplacer katla ka chidu mbla kata ko katla ka président de la commission d'organisation ko ka folifi angara mo Ibrahim imam kontaw ko ka folifi yani akoy fanana limo maka élément na le ka élément de commission fait belajila ko anda dona ko bela ko de ka fo mali alman belajili ka ta damne fo ka la bila donc ni bayanu munu fore ampi no déclaration et recommandation munu fora kan ma yere a konnan ça c'est très important ba be ni mali alman belajili fait ni structure munu fo belajili ka appliquer à la lettre o le limama ka lanyini wa surtout koni somgo sama ba kono ko de wasatia minana ko le juste milieu minana ko de somgo sama parce que ni le tumi mali je bi désormais identité islamique bina ya mali la no ye shakhsiya al islamiyya comme mali belajili o de jume les points communs al qawasim mushtaraka be ñoo so mina usul di donc alhamdulillah vraiment kada wati tuwa kan korna kadla kan kori donc médaillant mais ka faut qu'on a réalité yani ni mo wasalim be kenen kan sig mesi yakande limama de wasalim ba wallahi nya fo yani ayan na barali no ambo parce que si ku flate limama la islamo ka do dakli fe ka bo dakli ni au conseil de création bi ko occasion permis ko di awma o barali no an wala mburu wa al mama ngaji ja daga na tawna re parce que to mi répéter an ko sebe ka répéter ko sebe o de yi al mamu ani wajulu kelawi ko on di ala kira chien tabagawi o de fora ka da donc min boni kuma la ni mi inna allaha ma'ana anta nabila musa an fanto amala ka tarifi nabila ko inna ma'i ya rabbi mais ala ko inna allaha ma'ana e ala kara ala flo de focus roka ala ka soka refu to ma fo ni jama'i inna allaha ma jamuriyati mali inshallah ma'iyati allah o de ka boni fami nala bi fe ka kai fami kai donc ala be mali wala to gon santé mali région ta ani kononton qur'an aya folo yi harfu ta ani kononton a suran folo ye ayatan konoto mali région tan konoto jala ko folo ya kana bulu arfu tan konoto do folo yidi nasira arfu al jam ali atisata ashara mali bamako ran lisuma wulum bladi fatia aya wulum bla sanfara wulum bla du kolo wulum bla ala be mali shukran mali harfu nanindi ala yere to harfu nanindi makka madina mali ali demseni la lettre be folo be la lettre MD mais dayam tam inshallah mali ala ka mali jilido ala ka mali jilido akana jogo bli bo wi nga wati be mine abe famnya ameno soro kene wero inshallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أمبالمان نابو نبكا كما groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Togola à bureau national à président Dangambiano Noé Mohamed Kalabo Haïdra avec Kene Konoya
groupement u ye ci min don an da kan k'a fɔ ne bɛ dakuruɲɛ damadɔ fɔ a la k'a tɔ sɛbɛn an ka président na a bɛ tɛmɛ n'a ye groupement ko n'an nana an ka président fo n'o ye Assimi Goïta ye le général d'armée n'an y'o fo k'an ka premier ministre fana fo Abdoulaye Maïga n'an y'o fo k'an ka général Ismaïl Wage k'an k'ale fana fo n'an y'ale fo an yɛrɛ ka ministre ba min bɛ yan n'o ye silamɛw ka ministre diinɛw ka ministre Mohamed Umar Kone ko k'ale yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ko n'an n'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn o la k'an ka an ka haut conseil islamique k'an ka aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a ɲɛmɔgɔ fɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara i ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ bi a kɛra Ala ɲɛna jamanadenw b'i fo nin ye jamanaden ɲumanya dɔ de ye i ye min waleya bi i ye fiɲɛ duman dɔ de ci Mali kɔnɔ bi ka tariku dɔ bila Mali kɔnɔ maliyɛnw tɛ ɲinɛ min kɔ tuguni ka se ka bolojigiw bolominɛw Chaziliyaw Tijaniyaw ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Usman i ni ce ni baraji Ala ka i sara wa an jɛna n'a ye an b'a bɔ a sira fɛ ko n'an nana an ka limama fo n'an nana an ka amipi fo n'an nana an ka INAFEM fo n'an nana k'an ka maire fo n'an nana an ka ladala fo n'an nana k'an ka bɛɛ lajɛlen fo k'o kɔfɛ u ye poɲɛ damadɔ de di yan ko n k'o fɔ haut conseil ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka bureau national bɛɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an ka président haut conseil islamique groupement ko i ye nin waleya min ta k'a ɲɛsin jamana ma k'u b'i nɔfɛ nin baara in na diɲɛ na fo lahara ko parce que faso jɔli kuma don filanan n'a ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ an jɛna n'a ye an ka ɲɔgɔn minɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye an ka na ɲɔgɔn minɛ ni nkalon ye filanan an ka ɲɔgɔn minɛ ni kɔnɔnajɛya ye an kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn minɛ an kana taa ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ an kana zɛlɛ réseau kan tuguni ka ɲɔgɔn nɛni réseau kan an k'o bila n'o bɔra yen an ka ɲɔgɔn kanu an ka fara juguya ma an ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o bɔra yen an ka yafa ɲɔgɔn ma k'a kɛ yafa jɛlen ye an kana ɲɔgɔn sama tuguni an yafalen ɲɔgɔn kɔ an kana sɔn ka juguya don an ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o bɔra yen an kana ɲɔgɔn juguya n'o bɔra yen an kana ɲɔgɔn kɔniya n'o bɔra yen an kana fara n'o bɔra yen an kana an kɔ don ɲɔgɔn na n'o bɔra yen an kana ɲɔgɔn ɲɛngoya n'an ye ɲɔgɔn ɲɛngoya a bɛ tiɲɛ an bɛ min nɔfɛ o ye jamana basigi de ye Ala k'an ka jamana basigi Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka nin kɛ Mali basumalen ye sa Ala ka nin kɛ Mali sumalen ye wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu vive le Mali vive le Haut Conseil islamique vive le groupement aw ni cɛ président Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola shitane geni go kasindi ni Allah ta'ala to barkama. Ka soli an kuntigi ka ana sumogo ana jenyogon mawo ambe befo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami folo kanga autorité munu nana kene bunya ni denfaya be autorité au bolo nous en général en général Ismaïl Wage alemiye ben ministre ani keleya ministre bara indamne la aya ambunya antara fi che chama aya bismillah ko mana ala kanto no
o tɛmɛnen kɔ an ka ministre an yɛrɛ ka ministre affaires religieuses min ye silamɛw bɛɛ kɛ kelen ye yanni an ka se nin kɛnɛ in kan yan an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ka se an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ kɛnɛ kan yan ka daminɛ Sheikh Yakubu Dukure ka se an ka cɛkɔrɔba ma Sheikh Buye Ahmada Amahula ka se an ka cɛkɔrɔba ma Sherif Usman Madan Haidara au conseil président ani mɔgɔba fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ne ni Sheikh Abu Jafar ani Sheikh Adam kuma min b'an bolo o de ye silamɛw ka bɛn wajibi de ye farida don i n'a fɔ seli ni su ni hiji ni jaga a farida ka bon n'o ye silamɛw ka kɛ kelen ye ni silamɛw ma kɛ kelen ye jugu bɛ yɛlɛ silamɛya la surtout fɛɛrɛ jugu min tigɛlen don silamɛya kama bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama kabini ni mɔgɔ min ye tubabuw ka jeux lajɛ contre l'islam aujourd'hui c'est très très grave contre souveraineté c'est très très grave mɔgɔ n'i ko k'i b'i k'i yɛrɛ ta ye tubabuw tɛ k'i fɛ bon yɛrɛ ta ye jamana min y'o sira ta u tɛ k'i fɛ i n'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn na bi Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bon silamɛya fana ye diinɛ min fana bɛ yen n'a tɛ siri mɔgɔ la donc nin fɛn in bɛɛ ye kelen de ye o tuma na n'a a denfaya dira an ka fanga ma u n'a ka kan sabu olu bɛ baara min na ani anw ka nin baara a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni kɛnɛ min filɛ nin ye a b'an hakili jigin tarikiyan wagati dɔ gɛlɛyara silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ al-imamu al-Hasan alayhi salam alakira mɔden Fatimatu Zahraw di Hasan a gɛlɛyara a wagati ale fa ani Muawiya cɛ a gɛlɛyara silamɛ caman ni tora la mais ale de ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka a san wele ko amul jamaati jama san bon ni mɔgɔ ka kan ni silamɛw farali ye ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ ka kan n'a baara ye mɔgɔ minnu damɛyara ka taa Imam Hasan ma o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o fɔlɔfɔlɔ ye shirifu de donc an bɛ nin dɔrɔn de ɲini wa nin de kan ka kɛ mɔgɔ min kan ka ye ala ko kɛlɛ la kira ko kɛlɛ la diinɛ ko kɛlɛ la kuranɛ ko kɛlɛ la o fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ min damɛyara ka taa ala kira ma mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka aw suit o ye wajibi farida de donc ne tɛ n ka kuma janya ne b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Shukran. INAFEM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة عليه كألا فوكا ولجمان دوم مسامي بيدوجرا أنكنلا Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali n'o ye Mali silamɛ muso bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tɔnba kelen kɔnɔ a tun sigilen bɛ ka don min ma kɔnɔ o de ye bi ye ka d'a kan kabi ale ka sigili tuma na ala ka hinɛ an ka présidente fɔlɔ la n'o ye Tara Darabe ye ale ni an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an barikaw fara ɲɔgɔn kan ka yala diinɛ ɲɛmɔgɔ in bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ani kelenya k'o ɲini k'a don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la a tun ɲana an bolo ka d'a kan o conseil yɛrɛ sera ka sigi kɛnɛ kan INAFEM y'a membre fondateur ye INAFEM b'a bureau la nin baara min filɛ nin ye a ma kɛ INAFEM kɔfɛ a ma kɛ Mali silamɛ musow kɔfɛ donc ne an sigira o kɛnɛ kan yan bi fosi tɛ anw da ka ala fo ka waleɲuman dɔn ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ ala min ye ni dusukun don an ka o conseil islamique kɔrɔ hali bi ala k'a kɛ baara min ye baara taaɲɛ de ala ka nin don silamɛ bɛɛ lajɛlen dusukun na min bɛ se ka Mali bɔ bolo la
min bɛ se ka kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ bi min bɛ se k'a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn bolo da kelen fɛ farafarali tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu kɔnɔna na an bɛ INAFEM ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Faama minnu nana an nɔfɛ ka na fara an kan bi ni fɛn baara in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya n'a dir'o ma n'o ye général Ismaël Wague ye an b'a fo INAFEM tɔgɔ la. K'an ka ministre fo ministre affaires religieuses n'o ye Mahamadou Umar Kone ye. A ka bonya n'a ka karama a sera Mali ma, a sera anw musow ma, an b'o barika da a ye. Ka foli lase an ka Haut Conseil président yɛrɛ ma, président ba n'o ye Achec Ousmane Haidara ye. A ka bonya n'a karama de bɛ INAFEM ye. Hali sɔgɔmada in n'a nana a ye sigilen sɔrɔ yɔrɔ la, a jɔlen m'an fo abada, a b'i sigi kɔrɔ de kɛ k'an fo. Ka foli lase diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma yan, n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ka d'a kan ko miniti 5 dɔrɔn de dilen don an ma. Donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka Ala fo ka waleɲuman dɔn ni baara min daminɛlen filɛ nin ye Ala ka nin kɛ ɲɛta ye, Ala ka nin kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la, Ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen kanu don ɲɔgɔn na. Silamɛya dɔrɔn tɛ dɛ, maliden bɛɛ an bɛ diinɛ o diinɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen Ala ka nin kɛ sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɔrɔta, ka Mali bɔ bolo la, ka malidenw kanu don ɲɔgɔn na, k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ, ka diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ malidenw bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ. An b'o foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Musow ka aw fo ka waleɲuman dɔn, aw nana alhamdulilahi rabil alamina, n ɲɛ bɛ aw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn, aw ma to kɔ fosi ne kɛlen faso baara la. Donc n'an sɔrɔ kɛnɛ in kan yɛrɛ nɔ, n b'a dɔn k'a fɔ n bɛna nin kɛnɛ fankelen falen sɔrɔ muso la. Alhamdulilahi rabil alamina, an bɛ barika da Ala ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn, hakɛto b'a kan sallallahu Muhammadu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وكل من استنار من نوره واتبع طريقه إلى يوم الدين. إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالي أرسلوا amanga kuma daminɛ Allah ta'ala to barkamai an bɛ Ala ta don ka barika da Ala min ye bi kɛnɛ in yira an na ka an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan an bɛ kisi nɛɛma ɲini Ala ka cidenba ye n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallama ale min cila k'a kɛ hɛrɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o tuma n bariw nin kɛnɛ in kan ne bɛ kuma ta délégation minnu nana ka bɔ Haut Conseil ka bureau régional la o délégation ninnu n'o ye bureau ɲɛmɔgɔ ye olu tɔgɔ la ne Mamadu Tarawele n'o ye Buguni Haut Conseil bureau président ye an ka foli kɛ silamɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ min filɛ nin ye bada silamɛw nin ye donba ye min bɛ don Mali tariku la fo ka taa se alikiyama dɔ don ma. O kuma Mali sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni a ye baara dɔ kɛ nin ko in ɲali la an ka ɲɛmɔgɔw la n'o ye alimamiw ye n'o ye an ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔw ye n'o ye an ka karamɔgɔw ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'a sen don a la an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu k'a bɛɛ ye baara tɛ yen n'i bɛ se ka baara min kɛ adamadenya dilanli la ni nafa b'a la ka tɛmɛ nin kan. Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallama k'a fɔ fɛn min bɛ yen n'o sara a ka bon seli ye a ka bon sun ye o ye adamadenw cɛ fɔli k'a dilan n'o ye isilamu ye o tuma minnu sen don a la k'a ta an ka faamaw la n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a ta o la ka na bila ministre de réconciliation na ka na bila an ka ministre la ni o ye docteur Umar Kone ka taa se an ka Haut Conseil a biroba ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikh Badane Haidara ye fo ka taa se
mɔgɔ kelen o kelen bɛ yen n'a ye i bolo don baara in la an ka dugawu b'a bɛɛ ye fɛn min bɛ ɲini an fɛ sisan o de ye an k'an cɛsiri an ye engagement min ta nin ye engagement nin an ka se k'a lawaleya faamaw fana k'an dɛmɛ a bɛ se ka lawaleya déclaration nin u k'a propager ka taa région na a ka taa fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw k'a sɔrɔ walasa a ka se ka lawaleya u ka lafaamuya a la fana n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya ala k'an bɛɛ sababa ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn cɛ ni muso bɛɛ o tuma bureau régionaux tɔgɔ la nin ye an ka foli ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an ka jamana suma ala ka bɛn di an ma ala ka jamana suma ala ka jamana basigi a ɲɛmɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka laban ɲuman di an ma anw yɛrɛ diinɛ mɔgɔw ala ka bɛn di an ma bɛn min bɛ k'a ɲini an fɛ nin ye ala m'a nɔgɔya la ala ka baara nɔgɔya haza wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma daminɛ la mɔgɔ man ka i ka sehu ni faw k'u lawuli ka jɔ a man ɲi a man ka bɔ i da mɛ a ka di n ye an ka dugawu kɛ ko daminɛ la ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw minnu tora fitina in ni kɛlɛ in kɔnɔ depuis 2012 fo ka se bi ma ani civiliw minnu m'a min u m'a bɔn n'u tora nin kɛlɛ in kɔnɔna la ka dugawu k'u ye ala ka hinɛw la ka yafu ma k'u dayɔrɔ suma ka jamana basigi o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen anw ye sababu ye n'o ye jeunesse ye olu ka ɲɛmɔgɔya kuma dira an ma Cheikh Makiba fɛ ale de ni jɔyɔrɔ in kun ka kan mɛ a ko ale yɛrɛ sera yɔrɔ min na bisa a fana bɛ fɛ k'i sigi n'ala sɔnna ma ka dɔgɔw lajɛ baara in kɔnɔna la an b'o foli d'a ma an faw caman nana i n'a fɔ Cheikhna Jawara olu kalayala ni kuma ye jeunesse de kan ka kalaya ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ an bɛna lajɛ ka sumaya bi dɔɔni yaasa ka kuma ni dɔgɔw fɛ parce que jamana bɛ situation min kɔnɔ an kan ka ɲɔgɔn faamu o kɔnɔna la n bɛ kuma surunya k'a fɔ an faw ye nin baara min kɛ n'o ye ko u y'a santi k'a fɔ silamɛw mago bɛ ɲɔgɔn faamu na wa diinɛ ɲɛmaaw de ko don parce que n'olu ye ɲɔgɔn faamu kɔmaw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye kɔma bɛ ɲɛmaa de nɔfɛ ɲɔgɔn faamubaliya tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais ɲɛmaaw n'olu ye ɲɔgɔn faamu baara kɛcogo la ka ɲɔgɔn bonya dɔrɔn kɔmaw fana bɛ kɛ kelen ye donc u y'a santi k'olu yɛrɛ mago bɛ fɛn na bi min ye ɲɔgɔn faamu ye dans la diversité hali ni y'a sɔrɔ u ka hakililaw tɛ kelen ye fɛn dɔw kɔnɔ o ye tabiya de ye ala de y'o kɛ diinɛ talan ye o ye adamadenya talan ye o ye mɛ a kana kɛ kɛlɛ ye a kana kɛ ka ɲugu ɲɔgɔn na a kana kɛ ɲɔgɔn buruja ye u ka se ka ɲɔgɔn faamu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka diinɛ kɔrɔtan ka jamana dɛmɛ cohésion sociale n'o ye fɛn ye fɛn min bi jamana mago b'a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa pour que o ka sɔrɔ ka kun ɲɔgɔn fɛ sigi la ayiwa fo diinɛ ɲɛmɔgɔw de ka bɛn fɔlɔ parce que olu de normalement olu de kan k'o mission in accompli ka tɛmɛ bɛɛ kan ala y'o mission in di olu de ma parce que u ko al ulama warasatul anbiya ko dɔɔninkɛlaw diinɛ dɔɔninkɛlaw k'olu de ye kiraw tiɲɛ tabaga ye kiraw dun ka tiɲɛw la belebele dɔ ye jumɛn ye u ka ayiwa ala dɔn ni tawhidu ni batow kɔfɛ o de ye tawhidu sufufil ibad ala ka jɔnw k'olu fana ka aran kɛ kelen ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn kira y'o de kɛ salasalama a nalen madina a taara yɔrɔ yɔrɔ a y'o de kɛ o de y'a to mɔgɔw kunna sigi kɔnɔ ka sɔrɔ u ka diinɛw tɛ kelen ye ka sɔrɔ u siyaw tɛ kelen ye ka sɔrɔ u kulɛriw tɛ kelen ye u ka hakililaw tɛ kelen ye kira de y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ka tila ka sigi fana k'a yir'u la aw kunna sigi kɔnɔ cogo min aw bɛ sigi yɔrɔ min na a y'a yɔrɔ kanu c'est ça la citoyenneté ka tila k'a yir'u la k'a fɔ a ye yɔrɔ in kanu aw ka kun yahudiyaw tun bɛ yen silamɛw bɛ yen taabolo wɛrɛw bɛ yen donc an faw y'o min santi k'a fɔ a baaraw kɛla ka tɛmɛ mais f'u ka bolofa kɛ bita la u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mission in ka se ka accompli ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye u tɛ k'a k'u yɛrɛ ye n'i y'u sisan lajɛ ala ye bonya min d'u ma ala ye karama min d'u ma mali kɔnɔ ninnu bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo di tugun ko nafa wɛrɛ bɛ k'olu kan ko an ka bɛn non u bɛ k'a kɛ génération future de ye la génération montante aljilul jadid aljilul qadim minnu bɛ sira la ka na olu tɛ anw de ko don u bɛ k'a dilan u denw de ye u bɛ k'a dilan u nɔrɔbilaw de ye n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ donc n'u bɛ k'a kɛ anw de ye anw ka mission kan ka kɛ jumɛn ye ça c'est la consolidation des acquis
des leaders religieux olu be baara min na anw fana ka se k'an jɔ k'o baara in sinsin u bolo fɛn fɛn bɛ se k'a to a bɛ tiɲɛ an k'an jija an ka don ayiwa o ni tiɲɛni cɛ o bɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ anw yɛrɛ anw ma pɛrɛ ka tugu mɔgɔkɔrɔbaw ka kunlemafan kɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ agenda wɛrɛw kɔnɔ an tɛ agenda min dɔn k'a sɔrɔ anw bɛ combat kɔnɔ an tɛ combat min dɔn faut pas se tromper de son combat jeunesse man ka fili a ka combat ma bi an kan k'an jija an kana sɔn كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي سيد وزير الشؤون الدينية والعبادات والعادات الموقر معالي سيد وزير مصالحة الوطنية الموقر أصحاب الفضيلة العلماء أئمة المساجد قادة الراعي رؤساء الجمعيات الإسلامية ضيوفنا الكرام أبناء هذا الوطن الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذا اليوم التاريخي تحت ظلال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأشكره أن أتاح لنا هذا اللقاء المبارك التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين لنثبت للعالم أن مالي بلد الإسلام الوسطي، بلد الإسلام الوسطي، بلد التسامح والوئام. أيها الحفل الكريم، إن وحدة المسلمين ليست شعارا نرفعه بل فريدة ربانية وسنة نبوية بها نهاب ومن دونها نهان. لقد عاش أجدادنا في مالي قرونا تحت راية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكان اختلافهم رحمة وتنوعهم إسراعا ولم يكن سببا في شق صف. فكيف نرضى اليوم أن نحول نعمة الاختلاف إلى نقمة الفرقة؟ وأنا بصفتي رئيس مجلس العالم الإسلامي أعلن وأؤكد للجميع أني قد عفوت عن الجميع وأطلب من الجميع أن يعفو عني وأن يعفو بعضنا عن بعض، فالكمال لله وحده. وأدعو جميع القيادات الإسلامية وجميع الطوائف إلى التعاون والتلاهم والعمل بمضمون بيان وتوصيات هذا التجمع الوطني التاريخي ليكون شاهدا لنا أمام الله تعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الدينية على دعمه المتواصل، ومعالي وزير مصالحة الوطنية على جهوده في لم الشمل، ولحكومة فترة الانتقالية عامة، ولكل القيادات الإسلامية التي استجابت للنداء الوحدة. وأشكر جميع أعضاء المجلس العالمي الإسلامي، خاصة لجنة إعداد هذا المشروع التاريخي
فهذا هو موقف الذي ينتظره منكم الشعب مالي، وهذا هو الواجب الذي يحاسبنا الله عليه. وفي الختام أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ مالي أمنا وأمانا، وأن يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا ويهدينا سبل السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Asilame o kuma tɛna janya bilen, sɛbɛ kuma bɛɛ fɔra, fɛn o fɛn kan ka fɔ an karamɔgɔ minnu tɛmɛna u y'a bɛɛ fɔ. An bɛ Ala fo, Ala min sɔnna nin kɛnɛ in ka kɛ an ɲɛna yanni an ka segin ale Ala ma. An jɔra kɛnɛ caman kan, nka kɛnɛ si tɛ silamɛw bolo min ka bon ka tɛmɛ kelenya kan, o tɛ yen. An karamɔgɔ tɛmɛna sisan a y'a fɔ a ka sun a n'a ka seli a n'a ka sadaka, kira ko n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye min ka bon bɛɛ ye. U ko fɛn ka bon ye, a ko ye jumɛn? A ko islahu zati bayinikum, aw silamɛw bɛnni k'o ka bon a ka seli ni su ni a ka fɛn bɛɛ. N'Ala y'o kɛnɛ yira ne yɛrɛ la, ne bɛ Ala fo. Kunnandi minnu fana yera nin kɛnɛ in kan, a bɛ kɛnɛba kan bi, a ka kan k'a ka hamiw jira Ala la yan, k'an ka jamana kalifa o setigi Ala ma. Ala ka yafa n'a ka nisɔndiya kɛnɛ kan bi, a ka kan ka fɛn caman fɔ Ala ye yan'a ka bɔ yan. O kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an b'an ka foli ɲɛsin an ka minisiri ma, n'o ye silamɛw ka minisiri ni laadaw ta ye, k'an ka foli ɲɛsin minisiri ma n'o ye Wake ye, ale min ka baara bɛnnen bɛ bɛn sabatili ma. O kɔfɛ k'an ka foli k'an karamɔgɔ bɛɛ ye. An b'a fɔ Wake ye ani sɔrɔdasi bɛɛ ko an bɛ an balimakɛ Sanga fo, ani an ka militaire min ye silamɛw dɛmɛ ka jɔ u ka fɛn caman kɔrɔ, n'o ye Sajo ye, Ala ka hinɛ na, Ala ka yafa ma. Ne yɛrɛ lafiyalen tɛ, n bɛna kuma bila yan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مانا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه. وما ضر البعاد إذا تدانت أواصر من لسان واعتقاد. وإن المسلمين على التآخي وإن أغرى الأجانب بالتعادي. أصابع كف المرء في العد 5 لكنها في مقبض السيف واحد. Aujourd'hui, je me réjouis en tant que ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes de me retrouver ici et de dire que je suis un ministre très fier parce que mon département est un département en charge de l'unicité, de la réconciliation aussi des musulmans. Mon département a toujours fait de cette unicité, de cette union, son cheval de bataille. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle les cadres de concertation permanents entre les leaders religieux du Mali, chrétiens, protestants, catholiques et musulmans. Nous avons aussi le dialogue inter- et intra-religieux. Tout ceci aujourd'hui a donné un fruit qui est l'union sacrée entre les musulmans du Mali. Mais Mimbe, ala est chéré, aïra est chéré. Angala ini bado sabati rabbi. Bekoko alele nous sommes déjà venus kenenye, mais ne le taka boire ni betaille. Ala mi sona
kan kenen ke mbaloni nyene kan to ministeriara ministeriya min ni yɛrɛ jabɔyɔrɔ tɛ mais fo e k'a lɔn ne ye ministre ye ko ala bɛ k'e lajara bi ministeriya kɔnɔna na e bɛ ɲininka laharalo e ye dibidibini minnu kɛ ani e dogodogoni minnu kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ ala fo ka n yɛrɛ fo bi n'a kɛra ne tun ye ministre ye min ye dogodogoni kɛra ye n tun tɛ se ka na nin kɛnɛ kan n'a kɛra ne tun ye ministre ye min ye diinɛmɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na walahi nin kɛnɛ tun tɛ sigi bi n bɛ ala fo n bɛ n yɛrɛ fo ka d'a kan k'a fɔ aw ye ne seere aw silamɛw n ma sunamɔgɔ bɔ wa biyara n ma wa biya bɔ wa dana n ma wa dabɔ sufira a bɛɛ kelen n bolo mɔgɔ fɛn bɛ n'o kan ka fo o foli tɛ bɔ n da o bɛ bɔ ale de da kɔnɔ parce que ale de ye kɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye n nana n ta fɔ ka bɔ a la ka ala kɛ n seere ka a yɛrɛ k'an seerew ye fɛn min fɔra a bɛɛ ko an jɛna n'a ye ayiwa ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bolo wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh. aw bɛ n ce depuis sɔgɔma an bɛ yan mais an ma presse a bɛ bɛn an nakun don minnu sigilen bɛ ɲɛfɛ aw ma garijɛgɛ kosɛbɛ dɛ parce que depuis an bɛ yan aw bɛ ka photographe kɔ n'u tɔn de lajɛ n bɛ min ɲini photographe fɛ a ye ɲɛ u ma o fana ka dɔnni ye a ye téléphone gulon aw ka sonsori dɔɔni sinon fɔlɔfɔlɔ la n'an taara sinimaso la an bɛ presse ka taa ɲɛfɛ wala an b'a ye ka ɲɛ mais ɲɛfɛmɔgɔw tɛ k'a ye ka ɲɛ dɛ est ce que aw ye Serifukɛ Ayidara ye ka ɲɛ Madara n'a ye ka ɲɛ dɛ aw bɛ ni ce an sɔgɔma an ni tile a ka di n ye n ka nin kuma in bɛɛ fɔ bamanankan na mais a bɛ Mali kɔmɔgɔw kɔnɔ ko diinɛ ko kɛlɛ bɛ Mali la a b'u kɔnɔ ko silamɛw bɛnnen tɛ Mali la donc o kama n bɛ kuma dɔ fɔ tubabukan na kɔfɛ mɔgɔw France 24 ni o ni o u k'a dɔn ko Mali yan diinɛ ko kɛlɛ tɛ yan silamɛw bɛnnen don donc n bɛ yɛlɛma ɲɛnaw fɛ n ka dɔɔni fɔ tubabukan na. Son Excellence le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des communes et des coutumes, le docteur Mamadou Koné. Son Éminence, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Marane Aïdara Anga Tchokoroba. Honorables autorités administratives, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations au Haut Conseil islamique du Mali pour cette initiative hautement salutaire qui intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Le Mali traverse depuis plusieurs années des défis complexes qui touchent à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la stabilité nationale. Face à ces défis, aucune communauté, aucune institution et aucun citoyen ne peut agir seul. L'unité demeure notre première force et notre meilleure protection contre les menaces qui fragilisent notre nation. Mesdames et messieurs, l'islam occupe une place particulière dans l'histoire et dans l'âme de notre pays. Depuis des siècles, il a façonné nos valeurs de fraternité, de solidarité et de tolérance et de paix. Les grands érudits, les maîtres spirituels, les imams et les éducateurs religieux ont contribué à construire une société fondée sur le respect mutuel et la cohésion entre les différentes composantes de la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver cet héritage précieux. La diversité, les sensibilités religieuses
ne doit jamais devenir une source de confrontation. Elle doit plutôt être considérée comme une richesse qui s'inscrit dans le cadre des principes communs de l'islam, de l'intérêt général et du respect mutuel. Les autorités de la transition suivent avec attention particulière les efforts déployés par les leaders religieux pour promouvoir la concorde et de prévenir les divisions. Nous saluons les nombreuses initiatives de dialogue, de rapprochement et de médiation entreprises ces dernières années pour consolider l'unité et la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale ne peut être pleinement réalisée sans la contribution active des autorités religieuses. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations islamiques et les espaces de prédication jouent un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité. Nous encourageons tous les prédicateurs, imams et guides religieux à poursuivre leur noble mission dans l'espace éthique islamique, de la sagesse et du dialogue constructif. Nous invitons également les jeunes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discernement, à rejeter les discours de haine et à privilégier les messages qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent. Chers participants, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui constitue un message fort adressé à toute la nation. Il témoigne de la volonté commune des musulmans du Mali de rassembler, de transcender les divergences secondaires pour se concerter sur l'essentiel: la préservation de leur unité, la défense de leurs valeurs et leur contribution au développement du pays. À cet égard, la déclaration qui sera adoptée aujourd'hui représente une étape importante dans la consolidation de la cohésion religieuse et sociale et traduit un engagement collectif en faveur de la fraternité, de la responsabilité et du respect mutuel. Les autorités demeurent disposées à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale et la stabilité du Mali dans le respect des lois de la République et des principes du dialogue et de concertation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en exprimant le vœu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle dynamique de rapprochement, de confiance et de coopération entre tous les acteurs de la communauté musulmane. Que cette unité renouvelée contribue à renforcer la paix sociale, à consolider la réconciliation nationale et à soutenir les efforts de refondation de notre pays. Puisse Allah, le Très-Haut, bénir le Mali, préserver son unité, protéger son peuple et guider ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour la nation et pour la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la cohésion nationale, vive le Mali. O tɛmɛnen kɔfɛ, n b'a fɛ ka foli di aw yɛrɛ bɛɛ ma. Aw minnu bɛ yan depuis sɔgɔmada fo sisan, aw ka ŋaniya ye kelen dɔrɔn de ye. Silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, ka baara kɛ silamɛya ye, ka baara kɛ jamana ye, ka baara kɛ jamanadenw ye. Aw ni ce aw yɛrɛ ye. Foli filanan, m'o se au Conseil islamique mɔgɔw bɛɛ ma. Depuis transition daminɛna, au Conseil islamique de transition nɔfɛ, jamana dilanni na. Ala k'u sara. Aw bɛ min kalama, Ala k'u sara. Aw tɛ min kalama, o de ka ca, Ala k'u sara. U b'u jɔyɔrɔ la, u bɛ ka jamana dɛmɛ, u bɛ ka jamanadenw dɛmɛ. U tɛ k'a kɛ tɔgɔ kama, u tɛ k'a kɛ wari kama, u bɛ k'a kɛ ka jamana marabagaw dɛmɛ ka jamana dilan. Ala k'u sara. N ka foli belebele n b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'an b'a fɔ a ma an ka serifukɛ. Ala ka hinɛ Sajo la. Sajo yɛrɛ ɲuman na ko n kelen ka cɛkɔrɔba, n ko Sajo i kelen ka cɛkɔrɔba tɛ dɛ, an bɛɛ ta don. O tuma mun de kɛra? N bɛ an ka cɛkɔrɔba serifukɛ fo kosɛbɛ 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 yan. Ŋaniya min b'a na jamana ye, Ala ka ŋaniya fanga d'a ma a ka kɛ. N bɛ a ɲini Ala fɛ, Ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi. Ala k'a kɛ aw dalen min b'a la, an bɛɛ k'a da la, a ka dɛmɛ ka jamana dilan. A bɛ jɔyɔrɔ min na
jamana ko la, au conseil islamique là, ala ka dɔ fara o jɔyɔrɔ kan, ala ka se d'a ye ka an dɛmɛ hali bi, ala ka kanu don an bɛɛ la, wa ala ka mɛn an kɔrɔ ko ye, wa a ka yafa ma an bɛ to ka kɔrɔfɔli minnu d'a kan, ne yɛrɛ bɛ caman d'a kan, a ka yafa ma. N'i bɛ jama ɲɛma, n'i tora ka kuma dɔ fɔ, an b'a fɔ ko cɛ Aidara nin fɔ, Aidara i ma nin kɛ, i ma nin bɛn dɛ, mais Aidara i ni ce, ala k'i sara. Don dɔ la ne taara Moritani mission na, a don na ni papa ka tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, ani an ka cɛkɔrɔba an taara, an bɔra aéroport la Nouakchott 5h 6h du matin, ne jamaba ye aéroport la, ne ko cɛ n ka yɛrɛ ministre n ko jama bɔra k'an kunbɛn, mais o si tun tɛ k'an lajɛ, o bɛɛ bɔra ka Aidara kunbɛn, ne ko ok, n ko ja sanu b'an bolo an t'a kalama, sisan ni jamana wɛrɛ ye anw ka cɛkɔrɔba tanu ta, o kɔrɔ ko an fana ka tanu ka tɛmɛ nin kan, o kɔrɔ ko a bɛ ko la, a sen bɛ ko da la, an bɛɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan, an k'o dɛmɛ, ala k'a sara. N'i ye mɔgɔ tanu a ɲɛna kosɛbɛ, i laban bɛ kɛ jeli ye, donc an bɛ a to tan, n bɛ foli d'a ma, ala ka lafiya d'a ma, a ye effort min kɛ ka na ka bɛn nin mɛn malgré k'a man kɛnɛ, ala k'a sara, ala ka lafiya d'a ma, ala ka se d'a ma hali bi ka an dɛmɛ, ala k'a sara a yɛrɛ ye, ala k'a sara kɔmɔgɔw ye, ala k'a sara denw ye, ala k'a sara a limana bɛɛ. N ka foli laban o ye n yɛrɛ terikɛ ye, ni n b'a fɔ o ma ko Papaga, ne ye ministre délégué à la culture sud, a bɛ baara kɛ fɛn kɛ, a b'a sara n na, a b'a bonya sara n na, a b'a fɔ n k'a dɛmɛ a kan, an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Depuis a kɛra ministre ye fo bi a b'a se la diinɛ ko la. N'i y'a ye silamɛw farala ɲɔgɔn kan, diinɛw fana ka fara ɲɔgɔn kan, a jɔyɔrɔ b'a la. O de y'a to président transition général Assimi Goïta o dalen don a la, premier ministre o dalen don a la, gouvernement bɛɛ an bɛɛ dalen don a la. A bɛ jɔyɔrɔ min na diinɛ ko la, silamɛya kan, diinɛw ka bɔ, diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan, ala k'a sara ye. N'i y'a ye hali an sera yan bi, c'est que a y'a se k'a ko la. O ye nin kɛnɛ in bonya di ne ma, o y'a di ne ma parce que ne ye ministre de la réconciliation ye, mais mɔgɔ min yɛrɛ ta ye kɛnɛ n'o y'a baara kɛ fo an ka se bi, o y'ale ye. A y'a bonya di yan, a diyara n ye, ala k'a sara. N bɛna min fɔ aw ye nin ko in na, nin ye an bɛɛ ka laɲini de ye. A mɛnna an bɛ ka nin de laɲini, an garijɛgɛ de b'a la, a kɛra an ɲɛna k'a fɔ ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye pour que ka silamɛ bɛɛ dɛmɛ, ka jamana dɛmɛ. A initiative min bɔra au conseil islamique la ka nin ko in kɛ, initiative ɲumanba de don. N bɛ se ka min fɔ u ye, ni ala sɔnna u ka initiative déclaration min bɔra a kɔnɔ, recommandation min bɔra a kɔnɔ, n b'a lase jamanatigi ma, fɛn fɛn bɛ se ka k'a la o bɛ k'a la. N'i ye déclaration in yɛrɛ jateminɛ, kuma banna o. Déclaration n'i y'i tulo don a kɔrɔ, kuma misɛnnin fɛn fɛn bɛ silamɛya la, a kɛra alimamiw ka kuma ye o, a kɛra misiriwelew ko ye o, a kɛra prêche ye o, a kɛra nin ye o, a déclaration a kuma bɛɛ b'a kɔnɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ nin ma ko nin ye déclaration de Bamako de ye du 20 juin. Ça veut dire que depuis Mali kɛra Mali ye, ne hakili la ne kɔni ye denmisɛnnin ye, ne hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye déclaration dɔ ka kɛ tan k'a fɔ ko Mali silamɛya a ka taa nin bolo fɛ. Donc o kama an kan ka baba don a la et puis o y'a hakilinata ye. N'i y'a ye aw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ, mɔgɔ si ma jagoya, aw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jaga bɔ, ka jamana kɛcogo lajɛ, k'a dɔn ko aw ka bɔ nin bɛ la, aw yɛrɛ ka déclaration kɛ, o kɔrɔ ko déclaration ye labatoli ye, o ka nɔgɔ bɛɛ ma. Ni mɔgɔ min ye déclaration kɛ
k'a don a la k'a valider. C'est un engagement moral. Au croit que ni à fond ou si ça n'a walia. Donc ni un bec à déclaration de anga barake nae. Mais folie dit au matoun. Mais c'est qu'à l'aide du mindi anga chokoroma a chimi fo. Mi ala sona mala c'est jamana kontigima. Et ne akili la silamɛya a bɛ baara caman kɛ ministre de la réconciliation ye ne ka baara jɔsen dɔ o ye silamɛya ye o de kama n ka structure o structure bɛ Bamakɔ ani région na n y'a ɲini au conseil fɛ ka don a kɔnɔ o sɔnna ka don a kɔnɔ n b'u fo la o kɔrɔ ko réconciliation cohésion sociale baara min bɛ ka kɛ terrain kan de facto au conseil islamique silamɛ bɛɛ olu sen bɔla ka ban min ye nin baara min kɛra ka waliya région kɔnɔ an bɛ se k'an baser o fɛn kan ka nin ɲɔgɔnna kɛ région kɔnɔ déclaration ni recommandation ye Mali silamɛ ani maliden bɛɛ k'a mɛn ani k'a dɔn baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na ani k'a dɔn an ka laɲini min ye a ko la donc o de kama ne yɛrɛ wasalen don parce que ne yɛrɛ ye au conseil islamique membre dɔrɔn ye. Yani ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'aw fo aw ka faamuyali la n b'aw fo aw ka kodɔn na kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo a laban mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma a ko la nin yɔrɔ in na n bɛ sɛrifikɛ fo kosɛbɛ parce que ale de fɔlɔ y'a sira daminɛ ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ nin ɲɛna nin ma ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan n b'a fo la mɔgɔ kana ɲina k'an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ diinɛ kɛlɛ la an tɛ silamɛ kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la an ni terroriste de bɛ kɛlɛ la an ni silamɛw tɛ kɛlɛ la dɛ an caman yɛrɛ ye silamɛ ye an tɛ siya kɛlɛ la fila kɛlɛ tɛ tamasɛ kɛlɛ tɛ dɔngɔnɔ kɛlɛ tɛ bamanan kɛlɛ tɛ arabu kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don wa silamɛ fana kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don n'u b'a fɛ ka na ni silamɛya sira ye an b'o lakari parce que mɔgɔ tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ anw kan yan n'u b'a fɛ ka na ni siyako kɛlɛ ye depuis Mali daminɛ fo bi an siya caman bɛ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛɛ ka di fiɲɛma de don k'an cɛ n'u b'a fɛ ka na ni ko wɛrɛ ye f'an k'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ n'u b'a fɛ ka don diinɛ sira ye aw min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ nin dɛ ni diinɛ don diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan ninnu bɛ ka min fɔ diinɛ tɛ an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'o fɔ n'i y'a jateminɛ u ye a daminɛ dugu minnu na u bɛ dugutigi faga u bɛ alimami faga mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka tradition fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka diinɛ ko kelenen f'u ye u b'a daminɛ olu de la e n'i y'a daminɛ olu la diinɛ ko ye bilen donc ni an y'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ye min fɔ an k'o fɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la u k'a faamuya ko nin ye ko wɛrɛ de diinɛ tɛ sinon ne ma da la ni olu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ an caman bɛ yan kan donc n b'a ɲini aw fɛ a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw bɛ k'a kɛ kɔrɔlen a ye dɔ fara a kan au conseil a b'aw se la an ka foli b'aw ye ni ala sɔnna a ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga d'aw ma pour que a ka se ka Mali diinɛ sinsin silamɛya dans sa diversité k'a sinsin maliyɛnw k'a faamuya kosɛbɛ et puis maliyɛnw k'a dɔn ko silamɛ c'est une religion de tolérance o la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ nin yɔrɔ in na n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ an ka miniti kelen di maliyɛn fɛn fɛn bɛɛ sara ma an ka sɔrɔsiw minnu sara ma an ka général Sadio min y'a kɛ a tan na yan
an ka miirina d'a ma miniti kelen m'o ɲini aw fɛ. an ce yanni ka bɔ kuma na n b'a ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ a ka yafa n ma a ka yafa n ma kosɛbɛ parce que nin kɛnɛ in n'i y'a ye an mɛnna tan c'est pour que an ka se ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye degun b'a kan mais a ye degun minɛ pour que ka se ka kɛ yan et au conseil réunion ministre yɛrɛ bɛ na ni président ma na o tɛ diya kosɛbɛ dɛ donc o de kama hali k'a to Dakar a ye effort kɛ ka na pour que an ka se ka nin kɛnɛ in waliya n b'a fo dan tɛ foli min na ala k'a sara a yɛrɛ ala k'a sara an bɛɛ ye n bɛ bɔ kuma na yan an cɛ ani baraji.